салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз дар бораи яке аз сабабҳои бенаслӣ ё бефарзандӣ дар мардон суҳбат мекунем. Сабабҳои бенаслӣ дар мард албатта зиёданд, вале яке аз сабабҳое ки бисёртар во мехӯрад, албатта бо хости худо, ин варикотселия мебошад. Навор барои тамоми ҷавонону мардон муҳим аст, чунки бисёриҳо худашон хабар надоранд ки ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастанд. Ба ҳамин хотир ҳамин наворро ҳар ҷое ки метавонед паҳн кунед. Дӯстон, пеш аз сар кардани мавзӯъ мехоҳам ба шумо гӯям ки дар мавзӯи коронавирус ман аллакай аз рӯзи 7 март сар карда қариб 10 навор кардаги ҳастам ва дар ҳамин наворҳо ман аллакай ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб додаги ҳастам. Агар ба шумо ҳамон мавзӯъ муҳим бошад, дар поёни ҳамин навор як папкае мешавад ки шумо метавонед дароед ва ҳамаи ҳамон наворҳоро оиди коронавирус бинед. Агар ягон саволи дигар дар мавзӯи коронавирус дошта бошед, ба инстаграми ман дароед. Мо дар он ҷо ҳар рӯзи чоршанбе ва якшанбе соати 21:00 бо вақти Москва прямой эфир мекунем. Саволҳо дар эфир бисёр меоянд, барои ҳамин агар саволи ягон нафар нахондам, илтимос хафа нашавед. Ногуфта намонад ки имрӯз низ соати 21:00 бо вақти Москва дар инстаграм прямой эфир мешавад. Инчунин дӯстони азиз, мехоҳам ба шумо гӯям ки мо дирӯз бо дигар духтурони тоҷик эфир доштем ва саволу ҷавобе шуд дар мавзӯи коронавирус. Силкаи он эфирро ки ташкилоти хайриявии Пешрафт ки ҳоло бисёр корҳои хуб карда истодааст, дар поёни ҳамин навор мемонам. Дароед тамошо кунед ва фикри худро дар комментариҳо нависед. хуб, акнун сар мекунем мавзӯи имрӯзаро. Мавзӯъ дар бораи варикотселия аст. Якум шумо бояд донед ки мояҳо ин узви ҷуфте мебошад ки дар он ҷо сперматозоид ҳосил мешавад. Барои оне ки дар мояҳо сперматозоидҳои зинда ба миқдори зарурӣ ҳосил шавад, ҳарорати он бояд аз ҳарорати бадан пасттар бошад. Яъне агар ҳарорати бадани мо 36 градус бошад, ҳарорат дар мояҳо аз 2 то 3,5 градус бояд пасттар бошад. барои ҳамин мояҳо аз бадан ба берун бароварда шудаанд. хуб, ҳамин сперматозоидҳое ки дар мояҳо ҳосил мешаванд, баъдан ба зоиди моя ки ба русӣ онро придаток яичка мегӯянд меравад ва сперматозоидҳо дар ин ҷо пурра мерасанд ва ҷамъ мешаванд. ҳангоми ҳамхоба шудан бо оилаи худ, сперматозоидҳо ба бачадони зан дохил мешавад. аз он ҷо ба найчаҳои бачадон ки дар халқ трубки мегӯянд, дар тиба русӣ фаллопиеву трубу мегӯянд, меравад ва дар он ҷо дар бисёр ҳолатҳо як сперматозоид як ҳуҷайра тухми занро бордор мекунад ва зан ҳомиладор мешавад. фикр мекунам вазифаи асосии мояҳоро фаҳмидед, яъне ҳосил кардани сперматозоидҳо. агар мояҳо дуруст кор накунанд, сперматозоидҳо ба миқдори зарурӣ ҳосил намешавад, яъне зан ҳомиладор намешавад. инчунин мояҳо вазифаи ҳосилкунии гормони мардона, яъне тестостеронро иҷро мекунанд. барои оне ки мояҳо вазифаи худро дуруст иҷро кунанд, бояд мисли дигар узвҳои бадан ба он ҷо хун равад, чунки дар хун моддаҳои даркорӣ, микроэлементҳо ва оксиген аст. хуб, агар фикр кунем ки ҳамин моя аст, як моя, албатта ин қадар калон нест, агар ин хел бошад ҳатман назди уролог равед ва мисли дигар узвҳо чӣ хеле гуфтам, раги хунгард бояд ба он ҷо равад, яъне артерияҳо. фикр кунем ки ҳамин раги хунгард аст, яъне артерия. байни моя ва рагҳои хурди хунгард мубодилаи моддаҳо мегзарад, яъне ки он чизое ки ба моя лозим аст аз хун мегирад, он чизое ки лозим нест ба хун медиҳад ва ҳамон хуне ки аз моя мебарояд, баъдан ба воситаи дигар раги хунгард ки онро венаҳо мегӯянд, мояро тарк мекунад. хуб, ягона чизе ки ман мехоҳам дар ин ҷо ба шумо фаҳмонам ин аст ки девораи раги хунгарде ки хунро аз моя мебарад, яъне венаҳо, бениҳоят гӯем ки заиф ҳастанд назар ба он артерияе ки хунро ба моя меорад. барои ҳамин ягон проблемае ки дар ҳамин раг рух медиҳад, сабабгори он мешавад ки гардиши хун вайрон шавад ва хун дар поён ҷамъ мешавад, яъне дар венаҳо ҷамъ мешаванд ва он сабаб мешавад ки рагҳои хунгард дар ин ҷо васеъ шаванд. хуб, вақте ки васеъ ки шуд, шумо бояд донед ки се ҳодиса рух медиҳад. якум, ҳарорати моя баланд мешавад. ман чӣ хеле ки аллакай фаҳмондам, ҳарорат дар ин ҷо бояд идеально гӯем, агар ба қавли забони русӣ бояд 33 градус бошад, вале баланд мешавад, 36-37 градус мешавад. ба ҳамин хотир ин сабаб мешавад ки сперматозоидҳо дуруст ҳосил нашаванд. ин якум буд. дуюм, ин сабаб мешавад ки мояҳо ҳаҷмашон хурд шавад ки сабаби пастшавӣ, яъне гормони тестостерон мешавад, яъне ҳосилшавии ҳамин гормон паст мешавад. сеюм, вайроншавии гардиши хун ба он оварда мерасонад ки организми мо зидди худи ҳамин моя, яъне антитела ҳосил мекунад ки зидди худи ҳамин моя мубориза мебарад. фикр мекунам ба шумо фаҳмотар шуд ва бояд як чизи муҳимро гуфт ки бо сабабҳои физиологию анатомӣ бисёртар, яъне варикотселия дар тарафи чап ба вуҷуд меояд.
خب دوستان عزیز، اکنون بیاید در باره سبب‌های واریکوسل صحبت میکنیم. یکم شما باید بدانید که سبب اساسی این سبب ژنتیکی میباشد، یعنی شما میتوانید قابلیت زود واسه شوی همون ونه‌هایی رو که من گفتم به طور ارثی گرفته باشید. دوم، هر روز برداشتن وزن زیاد این هم میتواند سبب شود. سوم، یگان آموزی که میتواند همون ونه رو زیر کند. چهارم، این فربه‌شوی و دیگر سبب‌ها هستند البته. خب اکنون میفهمم که شما چه خیلی میتوانید فهمید که به این بیماری گرفتار هستید، یعنی درباره علامت‌های بیماری صحبت میکنیم. خب باید گفت که علامت‌های بیماری رو بعضی‌ها میتوانند احساس کنند، ولی بعضی‌ها میتوانند عموما یگان شکایت نداشته باشند. یعنی در بعضی بیماران مویه‌ها ضرر می‌بینند و شخص علامت‌هایش رو گوییم که در خود می‌بیند و در بعضی حالت‌ها مویه‌ها ضرر نمی‌بینند. برای همین شخص یگان شکایت می‌تواند نداشته باشد. علامت‌های بیماری می‌توانند یکم این درد باشد. درد عادتاً در طرف مویه‌ای که بیمار است بگاهی مشاهده می‌شود، یعنی پس از کار، و اینچنین درد می‌تواند در خطکشک که اون رو به روسی پخ می‌گویند احساس شود. ولی باید گفت که دردها می‌توانند نه اونقدر سخت باشند. اینچنین درد می‌تواند هنگام یگان وزنی برداشتن زیاد شود و وقتی شخص دراز می‌کشد پس از یک چند مدت درد گم می‌شود. دوم علامت بیماری این خرد شدن حجم خود مویه است. سوم علامت این بینسلی، یعنی پست شدن فایز سپرماتوزوید میتواند باشد. چهارم، بعضی تحقیقات ها میگویند که این سبب میشود که مردانگی هم ضعیف شود، به خاطر که چخیلی که الکی فهموندم تستوسترون یعنی گرمون مردانگی در آنجا حاصل میشود و وقتی که خرد میشود و مویه ضرر میبینند تستوسترون کم حاصل میشود. خب وقتی که شما همین علامت‌ها رو در خود دیدید باید نزد اورولوگ روید. اورولوگ برای معاین کنی بیماری یک چند تشخیص‌ها رو انجام میدهد. این البته اسموت رو یعنی نگاه کردن یعنی دیدن و با دست معاین کنی وسیع شوی ونه‌ها میباشد و اینچنین عضوی. در عضوی حجم خود مویه‌ها و رگ‌ها رو معاین میکنند. اگر حجم مویه خرد باشد شما رو میتوانند برای سپردن تشخیص گرمون تستوسترون روان کنند. خب اکنون بیاید در باره طبابت گپ میزنیم. باید گفت که در دولت‌های ترقی کرده دنیا واریکوسل رو با دارو طبابت نمیکنند، چون که داروی نیست که فایده آن برای این بیماری رو برطرف کردن اثبات شده باشد. برای همین با مصلحت اورولوگ شما باید جراحی کنید. جراحی اساساً دو نمودش بسیارتر استفاده میشود. این جراحی ایوانسیویچ و مرمر. مقصد هر دو نمود جراحی این یک است. این بریدن همون ونه، یعنی که از بالا بریدن همون ونه که دیگر وسیع شده است و گوییم که قریب که وظیفه خود رو اجرا نمی‌کند. پس از این خون از مویه طریق این ونه دیگر رفته نمی‌تواند، بلکه دیگر ونه‌های خردتری هستند که به واسطه آن خون مویه رو ترک می‌کند. خب باید گفت که از بین این دو جراحی از همه خوبش این جراحی مرمر میباشد. این چنین شما باید دانید که عادتاً پس از جراحی در همان روز یا پگاه شما رو به خانه جواب میدهند. ولی به نهایت مهم است که اگر شما یگان علامت رو در خود نبینید، یعنی یگان علامت یگان شکایت در شما نباشد، خردشوی مویه ها دیده نشود و مردانگی شما فایز سپرماتوزوید تو پس نشده باشد، شما میتوانید سراسیمه نشوید و جراحی نکنید. پیشگیری از این بیماری چنین است، یعنی شما نگذارید که مویه ها در گرمی بسیار باشند. باید تک پوشی کشاد پوشید و این چنین باید شما دانید که لباس ها رو موافق هوا باید انتخاب کنید. در هوای گرم لباس گرم باید نپوشید. خب دوستان، در اینجا نوار به انجام میرسد. تا جای توانستم فکر میکنم موضوع رو فهمانیده توانستم. در کامنتاری اویدی همین موضوع میتوانید سوالای خود رو نویسید. کوشش میکنم که تا جایی که امکانیت شود با آنها جواب گردانم. اینچنین حتما به اینستاگرام من دارید و انتظار افیر شوید، چون که نصیب باشد امروز ساعتی 21:00 با وقت مسکو ما افیر میکنیم و با سوالهای در موضوع کرونا ویروس بوده سوال جواب میشود. اگر از کانال یگان بهره گیرید شما میتوانید در کانال حتما پادپیسات کنید. خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر.